ফেসবুকে যারা আছেন একটুখানি শেয়ার করে দেবেন, হ্যাঁ, পেজটা থেকে আমাদের। নমস্কার, আমি শুভদীপ ঘোষ। আজ 18 সেপ্টেম্বর 2020। আজকে এই সময় প্রত্যেককে শুভ দ্বীপ প্রহর। এই সময় লাইভের আমাদের কারণ হচ্ছে আজ একটি বিশেষ দিন। আজকে 13তম প্রতিষ্ঠা দিবস, রাজেন্দ্রনাথ এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের 13তম প্রতিষ্ঠা দিবস, 13th ফাউন্ডেশন ডে। এবং সেই উপলক্ষে আমাদের যে ছোট্ট অনুষ্ঠান, আর কেন ছোট্ট সেটা আর আমাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। আমরা বিগত বেশ কয়েক মাস ঠিক যে কারণে এক হতে পারছি না, এবারও সেই একই কারণ, কোভিড-19 সিচুয়েশনের জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা একদম মানে ক্ষুদ্রতম সংস্করণ আমাদের দেখাতে চলেছি। প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটা ঠিক কি কি রকম ভাবে আমাদের উদযাপন হয়, কি কিভাবে আমরা পালন করে থাকি, যারা যারা আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণ আছেন, তারা তাদের ফেসবুক মেমোরিতে পেয়ে যাবেন যে ছবিগুলো দেখে, যে আমরা ঠিক কতটা আনন্দ এই দিনে করে থাকি এবং আমরা কত ভাবে উদযাপন করে থাকি। কিন্তু না, এবছর আর সেসব কিছুই করা যাচ্ছে না। আমরা এই মুহূর্তে রাজেন্দ্র একাডেমি ফর টিচার্স এডুকেশনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানটি সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পালন করছি। আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি রাজেন্দ্র একাডেমি ফর টিচার্স এডুকেশনের পক্ষ থেকে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপিকা মাননীয় কস্তুরী ম্যাডাম। নমস্কার কস্তুরী সকলকে। ম্যাডাম, আমরা আজকের ভীষণই ক্ষুদ্র একটি অনুষ্ঠান, আমরা ভাবতে পারিনি যে 18 তারিখ আমরা এইভাবেও আমাদেরকে কাটাতে হবে। তো এত বছরের আমাদের প্রোগ্রামের এই প্রথম করোনা সিচুয়েশনের জন্য আমরা এইভাবে লাইভের মাধ্যমে সকল কাছে একটু পৌঁছে যেতে চাইছি। আপনারা যারা দেখছেন তারা যদি একটু আমাদের লাইভটি শেয়ার করে দেন, আমরা সকলের কাছে এইভাবেই পৌঁছে যেতে পারবো। আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের মাননীয় শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যারকে, প্রিন্সিপাল স্যার এবং আরসিপি প্রিন্সিপাল স্যার সকলকে একটু যদি স্টেজে আসেন এবং চেয়ারম্যান স্যার একটু প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এবং মাল্যদানের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানটি একটু সূচনা করে দেন। একেবারেই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান, যতটুকু এই সিচুয়েশনে করা যায় ততটুকুই। স্যার প্লিজ। ক্যামেরা থেকে ধরুন।
ধন্যবাদ। আমরা দেখে নিলাম অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে এবং আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যার। চেয়ারম্যান স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যার মাননীয় জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাই। ঠিক আছে। Lot of thanks, everybody, those who are here in this function hall, and those who are also in Wi-Fi mobile also. This is my special day, very special day in my life. Once upon a time, I was working in Defiance Steel Plant as a consultant. But all of sudden, मेरा दिमाग में एक दिन ऐसा आ गया जो मैं स्टील इंडस्ट्रीज में इतना एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन देखना है क्या एम्प्लॉय का क्वालिटी नहीं है, लेकिन उन लोगों को सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं मेरा दिमाग में सोचा जो मैं ऐसा ना कुछ करूं ताकि कुछ इंजीनियर बनाऊं देश के लिए, लेकिन बनाने गया था इंजीनियर, बन गया इंजीनियर का कॉलेज, उसका पहले बन गया राजेंद्र एकेडमी फॉर टीचर्स एजुकेशन। मेरा मन में उस दिन से लगा राजेंद्र एकेडमी फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये जो फाउंडेशन डे है ये 2008 18 सितंबर हम बहुत धूमधाम से मनाया, और हर साल इस दिन को सब स्टूडेंट को साथ में लेके हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, आज ये जो कोविड का टाइम है, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, कोविड से दूर रहना जरूरी है, जिसके कारण हम इस साल स्टूडेंट को कांग्रेचुलेट किया है इस मीडिया का थ्रू और पेपर मीडिया का थ्रू, लेकिन किसी को मैं इनवाइट नहीं कर पाया, कोई स्टूडेंट को, कोई एलुमनी को, कोई पेरेंट्स को, कोई स्टूडेंट्स को। बट हम सोचेंगे नेक्स्ट टाइम अगर कोविड ना हो फिर हम लोग एक बार सब मिलेंगे, लेकिन हमारा मन की जो मकसद है वो मन की मकसद पूरा करने के लिए देखे देखे मेरा 13 साल हो गया। हमारा मन की उम्मीद ये है हम कुछ करेंगे तो कुछ देश के लिए करेंगे, हमारे लिए करने का कोई दरकार नहीं है। मैं जब एम्प्लॉय था एज ए कंसल्टेंट डिफेंस प्लांट में काम किया, उसमें मैं जो कमाया वो तो ठीक ही है, लेकिन आज हमको कुछ करने के लिए जरूरत है, तो मैं सोचा कुछ अच्छा इंजीनियर बनाऊं, इसीलिए राजेंद्रनाथ कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक हम बनाया। अच्छा स्किल फिटर या इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन हम बनाऊं, इसीलिए मैं बनाया ITI। और सबसे बड़ा मेरा मन की जो बड़ा इच्छा है, देश को अगर सुधारना है तो दरकार है आज की डेट में अच्छे शिक्षक की। कोई देश की नेता या कोई IAS IPS ऑफिसर देश को नहीं सुधार सकते। हमारा
अच्छे अच्छे शिक्षक जो देश को सुधार सकते हैं, जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ द इंडिया, बैकबोन ऑफ द नेशन, देश की कन्नड़ी बोल के समझता हूं। हम उम्मीद करता हूं हमारा साथ आज जिस टीचर लोग, जिस फैकल्टीज है, हम लोग एक टीम बन के ऐसा टीचर्स बनाएंगे जो देश की नाम रोशन करेगा। हम इसके लिए सबसे अच्छा और बड़े मन से बधाई देते हैं हमारा बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर बीसी स्वाइन को, साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रिंसिपल मिस्टर प्रोफेसर तन्मय सिंह को, और बाकी उपस्थित हमारा ऑल फैकल्टीज को। हमको मालूम है एक बच्चे को तैयार करने में कितना दिक्कत आता है, बट आप लोगों को ये टारगेट होना चाहिए, दिस इज द नोबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो हाउ टू मेंटेन दिस प्रोफेशन? तो टीचर शुड बी द ओबीडियंट, टीचर शुड बी डिसिप्लिन, पंक्चुअल, परफेक्ट। ये सब हम चाहता है। आप लोगों को ऐसा टीचर्स बनाना है, दोज हु आर वुड बी टीचर्स इन आवर कॉलेजेस, उसको ऐसा आप लोगों को क्लास लेना है, उसको फ्रॉम द डे वन मन में ये आना चाहिए, वी आर द मैन या लेडी दोज हु आर टेकिंग द more responsibility, major responsibility of the nation, and I should maintain that and done that. ये उनका मन में, उसका खून में, उसका हर नास में जगाना आप लोगों को दरकार है। हम ये उम्मीद आप लोगों से करते हैं, और हम जिस इससे मतलब बहुत गर्व से, प्राउड से मैं बोलूंगा, जिस ढंग से राजेंद्र एकेडमी आगे बढ़ रहा है, उसका रिजल्ट लेके आगे बढ़ रहा है, उसमें मैं बहुत प्राउड फील कर रहा है। इसका जवाब हमारा स्टूडेंट लोग देंगे, हम लोग कहां से आज कहां तक पहुंचे। जहां पे हमारा बीएड का रिजल्ट में 80% अबव 80% स्टूडेंट मार्क्स मिलता है। 80% स्टूडेंट को 80% अबव मार्क्स मिलता है, और 70% अबव मार्क्स बैलेंस स्टूडेंट को मिलता है। वो बीएड में, डीएलएड में कोई थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस बार हम लोग वही प्लानिंग किया, स्टूडेंट को 100% प्लेसमेंट और 100% इंटर्नशिप ये देने का प्लानिंग किया है। और हम लोग करेंगे इंटर्नशिप के साथ हम लोग दे रहे हैं स्टूडेंट को 90,000 रुपीज। जो स्टूडेंट हमारा कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसको हम ऐसा इंटर्नशिप देंगे, साथ के साथ उसको 90,000 देंगे। वो इंटर्नशिप में उसको स्टाइपेंड जो देंगे दैट इज 90,000। और उसके बाद वो स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस दिखाया, हम 100% गारंटी के साथ उसको नौकरी देंगे। और हम उसी हिसाब से आज का डेट में, उसी हिसाब से फैकल्टीज, उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन, उसी हिसाब से मार्केटिंग, उसी हिसाब से हमारा टोटल एनवायरनमेंट को तैयार किया है। तो हम आज हमारा ये 13 ईयर मतलब 13वां साल, और ये 13वां जो है हमारे लिए हिसाब से लाकी 13 है, लेकिन बात है ये 2020 मतलब 20 पे 20 हो गया, किसी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है।
तो हम चाहेंगे इसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आएंगे हम लोग सक्सेसफुली हर जगह से अच्छा नाम रोशन करेंगे, कुछ करके, कुछ बना के, कुछ दिखा के। सबसे उम्मीद करता हूं आगे आप लोग इस कमिटमेंट को आपका दिमाग में रख के आप लोग आगे काम करेंगे। स्टूडेंट को इतना रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग उसी हिसाब से दिमाग में रखेंगे। आप लोग इन फ्यूचर हमारा कंट्री के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा नेशन के लिए आप बैकबोन है। तो आपको आपका थोड़ी मतलब आपका नाव को किस हिसाब से चलाना है तो उसी हिसाब से आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और आप जिम्मेदारी लेंगे तो एक दिन हम कामयाब होंगे। ये बोल के मैं हमारा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। অনেক ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যারকে। আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের দুই প্রিন্সিপাল স্যার আছেন, আপনারা যদি কিছু বলতে চান। Esteemed Chairman Sir, Honorable Principal Professor Parmesh Singh, Pranvesh Bhattacharya ji, and honorable guests, and my respected teachers. Rajendra Nath Educational Welfare Trust, the esteemed trusts, the lovely family, or the group of institution. I think the group of family, we are working with cooperation, love and affection. I feel the Polytechnic College, ITI College and BEd College, now we are working cooperatively with the coordination, and I am dreaming make a one number college not only in West Bengal but also in India. Or I follow to the ideology of Honorable Chairman Sir, or we never compromise with it. We never compromise with quality, or always time maintain to quality and work behind the Honorable Chairman Sir. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি অনুরোধ জানাবো তন্ময় স্যারকে কিছু বলবার জন্য। Good afternoon, Honorable Chairman Sir, respected Swine Sir, all of Mukherjee Sir, Pranvesh Sir, and my all beloved teacher. Today we are assembled here to give a short occasion of Foundation Day. Today we have 13th Foundation Day, as you all know that. But due to COVID, we are unable to respect our joy in a huge manner. But I am very thankful to our family that we are here as a teamwork, and we will fulfill our chairman views for the nation as he has thought, in the same way as our Swine Sir, OIC, Tonay Chandra, and I, and Ghatak Sir, to fulfill our chairman sir's dream. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। ফ্যাকাল্টিদের মধ্যে থেকে কেউ কি কিছু বলতে চান? মধুমিতা ম্যাম, আমাদের এমএড ফ্যাকাল্টি, আমাদের রাজেন্দ্রনাথ
ইনস্টিটিউশনের রেটেড ফ্যাকাল্টি, এমএড ফ্যাকাল্টি মধুমিতা ম্যামকে অনুরোধ জানাবো কিছু বলতে। Good afternoon, everybody. Our respected Honorable Chairman, sir, respected Principal of RATE and RCP. Today it's a great honor that today we are celebrating the 30th birthday of Rajendran Academy for Teachers Education. Yes, it's our Honorable Chairman, sir, has conveyed a beautiful message. The motto and the vision which he has established this institute, all the faculty members with the sub-staff should follow, means very dedicatedly should fulfill his mission and vision. And I think we can reach his goal if all the teachers work unitedly with confidence, with trust, and with respect to each others. And it's a really privilege that we are celebrating today this birthday, and I hope God is always with us so that we get the blessings from him to enrich his goal. Thank you. থ্যাংক ইউ মধুমিতা ম্যাম। মহাদেব স্যার। Good afternoon, my respected Chairman, sir, Principal, sir, Professor Dr. B.C. Swain, and Professor Tanmay Singh, sir, and all the faculty members present here together to celebrate this 13th Foundation Day. We all, the teachers and the students, views and motto are to fulfill the motto of the Chairman, sir. We have to maintain the quality for which we actually here, and the Chairman, sir, established this institution. We all, the teachers and the students, always try to maintain the quality of this institution, not only the teacher training college, but also the Polytechnic and ITI. Competition is always necessary to maintain the quality, but cooperation is always better than competition. So we always work together cooperatively and in a positive manner to fulfill the motto of Chairman, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ মহাদেব স্যার। আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। তো আমরা গতকালই ছিল মহালয়া, আমাদের দেবী দুর্গার আবাহন শুরু হয়ে গেছে, দেবী পক্ষের সূচনা হয়ে গেছে। যদিও জানি না করোনার জন্য কিনা আমরা সেই 1 মাস বাদেই অবশ্য পুজোকে পাবো আমরা কাছে। কাজেই একটি আগমনী গানের মাধ্যমে আমরা আজকের অনুষ্ঠান একদমই ক্ষুদ্র আমাদের ফাউন্ডেশন ডের অনুষ্ঠান শেষ করব। আর তার আগে শেষ করার আগে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সকল ফ্যাকাল্টিদের, শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার, 2 প্রিন্সিপাল স্যার, শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যার এবং বিশেষভাবে প্রবীর স্যারকে, আর্টের ফ্যাকাল্টি প্রবীরদা, উনিও ভীষণভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। এবং বাকি তো সবাই আছেই, পল্লবী ম্যাম, শম্পা ম্যাম, সকলে যাদের নাম উল্লেখ করলাম না যেন কিছু মনে করবেন না, সকলে ভীষণ সহযোগিতা করেছেন। সকলের সহযোগিতা ছাড়া প্রোগ্রাম এইটুকুও হয়তো করা সম্ভব হতো না। আমরা একেবারে শেষ লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা শেষ করব একটি আগমনী গানের মাধ্যমে।
সকলকে যারা উপস্থিত ছিলেন, ওপারেও যারা দেখছেন তারা যদি একটুখানি শেয়ার করে দেন আমরা সকলের কাছে পৌঁছে যেতে পারি। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ শুভদীপ স্যারকেও আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ সকল স্যার ম্যামদেরকে, সকল ফ্যাকাল্টিদেরকে, সকল স্টাফদেরকে ধন্যবাদ। এখানেই আজকের অনুষ্ঠান আমরা শেষ করছি। নমস্কার।